अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदा हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। 6 जजेस की तरफ से लिखा गया खत और उसके आफ्टर शॉक्स जो अभी आने शुरू हुए हैं सिर्फ पाकिस्तानी सिस्टम में फील किए जा सकते हैं। काजी फायज ईसा की वजीर आजम से मुलाकात जो कि हंगामी बेसिस के ऊपर हुई है और लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड लास्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत गुस्से में है हुकूमत का। ऐसा क्या ऐलान हुआ है कि जिसके ऊपर आपको एक अग्रेशन नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में जो फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल्स से मुतल्लिक समाअत हो रही थी, केस चल रहा था, उसका फैसला भी आ गया है, उसको एड्रेस करेंगे। इंडिया में अपोजिशन लीडर को अरेस्ट कर लिया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग वो स्टोरी है। उसके लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले एलिफेंट इन द रूम की बात करेंगे। सबसे ज़रूरी खबर पाकिस्तान में इस वक्त जो कि 6 जजेस का ख़त है और जिस तरह से सिस्टम पूरा हरकत में आ गया है पाकिस्तान का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ये ऐलान किया है कि 6 जजेस की जानिब से अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत के इल्ज़ाम के ख़त के मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाई जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम कोर्ट जजेस को एक चिट्ठी में शिकायत पहुंचाई। ख़त में कुछ ऐसे वाक़यात का जिक्र था जिनका ताल्लुक पिछली हुकूमत से है। ख़त में पिछले चीफ जस्टिस के दौर से मुतालिक ज़्यादातर चीज़ें थीं। कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तमाम जजेस के फुल कोर्ट मीटिंग की। चीफ जस्टिस ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि वज़ीर आज़म इस मामले में गुफ्तगू करें। अटॉर्नी जनरल को कल इन्फॉर्म किया गया और फिर एक चिट्ठी भी मौसूल हुई। उनका कहना था कि मामले की संजीदगी को सामने रखते हुए वज़ीर आज़म ने कहा है कि मैं खुद जाऊँगा। चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म की मुलाकात 1.5 घंटे जारी रही है, जो लॉन्गर दैन एक्सपेक्टेड थी। अच्छी खासी लंबी ये टाइमिंग है और एक बहुत फॉर्मल एम्बियंस में ये मीटिंग देखने में आई। आप लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में, सोफ़ास के ऊपर भी एक मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये एक मीटिंग रूम था जहाँ पर ये मुलाकात होती है। और इस मुलाकात में चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद थे। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म ने कहा कि अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि इस मामले की छानबीन होनी चाहिए। किसी भी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कराई जाए। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगले 2-4 रोज़ में इसको नोटिफाई कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म कल काबीना में मामला रखेंगे। ये मामला हम अदलिया पर छोड़ते हैं कि ख़त किस कंडक्ट में है या नहीं, ये खत मिस कंडक्ट में है या नहीं। TORs में इस खत और माजी के मामलात भी शामिल होंगे। TORs बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसी से आप डिफाइन करेंगे क्राइटेरिया को कि किस लेवल की ये इन्वेस्टिगेशन होनी जा रही है, किन किन लोगों को आप इस इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व करेंगे, किसको क्रॉस चेक करेंगे, इन 6 जजेस को भी इस इंक्वायरी में बुलाया जाता है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी कितना थॉरो ये इन्वेस्टिगेशन होगी उसको डिफाइन करेगी। फर्दर उनका कहना था कि हम समझते हैं कि ये एक इंतहाई संजीदा मामला है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तारीख फैसला करती है कौन गलत है कौन नहीं। हाई कोर्ट के जजेस एक मुकद्दस फरीज़ा अंजाम देते हैं। हर किसी की अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं। मैं समझता हूँ जब ऐसे मामलात आएँ तो उनको दबाना नहीं चाहिए। अब इस सारी चीज़ को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ ख़ास खुश नहीं है और उनकी तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त के मंदरजात की तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से इंक्वायरी कमीशन के क़याम और उनके ज़रिए तहकीकात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है। कोर कमेटी का इजलास हुआ जिसमें मुल्की अदलिया और कानूनी मफाद से जुड़े इस हसास तरीन मामले पर चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म से मुलाकात पर नहायत तशवीश का इजहार किया गया है। उसके अलावा मामले को अदालत उज़्मा के लार्जर बेंच के सामने रखने और खुली अदालत में इस पर कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया। कोर कमेटी तहरीक इंसाफ के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ख़त वफाकी हुकूमत की एजेंसियों के खिलाफ एक फ़र्द जुर्म है और मुअज़्ज़ज़ अदालत आलिया के हाजिर सर्विस जजेस के संजीदा तरीन मरासले की एक रिटायर्ड जज के ज़रिए तहकीकात आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात से एक भोंडा मजाक है। बेसिकली PTI का ये कहना है कि ये हुकूमत मैंडेट चोर है। ये वज़ीर आज़म और इस हुकूमत की खुद की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इनकी अकाउंटेबिलिटी होने वाली है। तो ये किस तरह की इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे इस खत की। इन टाउटों के रहमो करम पर अदलिया को नहीं छोड़ना चाहिए, ये उनका कहना है। तो आज का इनका दिन काफ़ी थोड़ा सा और भी बहुत मामला चले हैं PTI के, थोड़ा सा गुस्सा, रिजेक्शन, लेकिन आज का दिन बिजी सभी का गुजरा है। शहबाज शरीफ साहब का तो पूरा दिन मेरा ख्याल है इस ख़त को सेटल डाउन करने में फोकस था।
सलमान अकरम राजा को लोगों ने PTI के जो भी वोटर सपोर्टर ट्विटर इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर टैग्स हो रहे हैं रहनुमा कि आप जी अदलिया के लिए कुछ करें, लॉयर्स के लिए कुछ करें, लॉयर क्यों नहीं निकले जजेस को सपोर्ट करने के लिए। तो उन्होंने आगे से एक ट्वीट की, उनका कहना था कि आप ये तो पूछते हैं कि लॉयर्स मूवमेंट किधर है, आप ये बताएं कि पीपल्स मूवमेंट किधर है। लोग यानी कि खुद घर से बाहर निकलते नहीं है, PTI जलसा करती है, रैली करती है। अभी हमने रिसेंटली भी ये देखा, नंबर्स कम होते हैं, उनके रहनुमा गिरफ्तार हो जाते हैं, जो थोड़े बहुत लोग निकलते हैं उनमें से भी गिरफ्तारियां हो जाती हैं। तो ये ट्विटर के ऊपर बैठ के बाकी लोग बस बड़ी बड़ी बातें और डिमांड्स करते रहते हैं, तो उसको एड्रेस किया है सलमान अकरम राजा ने। लेकिन खैर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया है कि वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से साइफ़र की कॉपी वापस ना करने पर तहकीकात क्यों कर रही है, जबकि साइफ़र की कॉपी वसूल करने के लिए दीगर फ़रीक़ैन को ऐसा ही करने के बावजूद नज़रअंदाज किया गया। डॉन की ये रिपोर्ट है जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की ज़ेर सरबराही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ये रिमार्क्स इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफ़र केस में सज़ा के ख़िलाफ़ दायर अपीलों की समाअत के दौरान दिए हैं कि जी आप सिर्फ इन 2 लोगों पे क्यों फोकस कर रहे हैं, बाकी लोग किधर हैं। और भी बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और इमरान खान भी पहले यही कहते रहे हैं कि आप मैं अपने ऑफिस का अब चौकीदार थोड़ा ही हूँ कि मैं देखूँ अच्छा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, साइफ़र केस कहाँ पर है, ये तो और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे तक एक चीज़ आई और ख़त्म, तो बाकी लोग क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहे, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के अलावा। फर्दर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 रहनुमाओं को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दे दी गई है। इनमें बैरिस्टर गौहर, शोएब शाहीन, शेर अफजल मरवत, फैसल जावेद, जरताज गुल, उमैर नियाजी और दीगर शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे का भी ऐलान किया है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इतवार को पेशावर में मुल्क की सबसे बड़ी रैली निकालेंगे जिसका मकसद अदलिया की आज़ादी और कैदी नंबर 804 की रिहाई होगा। ये बात गौहर अली खान और शेर अफजल मरवत ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कही। उनका कहना था कि बानी चेयरमैन से 45 मिनट मुलाकात हुई, जजेस के लेटर के बाद पहली मुलाकात हुई। इस लेटर के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेटर के मामले पर बानी चेयरमैन को बड़ा दुख है कि लोग इस हद तक भी चले जाते हैं। इमरान खान का कारकुनों के नाम पैगाम है कि जिस पर जुल्म हुआ वो अपना व्लॉग बनाकर अपलोड करे, जिसने जुल्म किया है उसका नाम लेकर जो है आप व्लॉग अपलोड करें। उनका कहना था कि खान साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम लेटर भेजेंगे जिसमें इमरान खान के मुकदमात को डील करने का अहवाल लिखेंगे। इमरान खान कहते हैं कि हमेशा अदलिया के लिए खड़े रहेंगे। शेर अफजल मरवत का कहना था कि इतवार के रोज़ 2 बजे पेशावर में बड़ी रैली निकाली जाएगी। रैली का मकाम क्या होगा इसका फैसला KP क़यादत करेगी। PTI तमाम जमातों को रैली में शिरकत की दावत देगी, तमाम शहरों से लोग रैली में शरीक हों। उन्होंने बताया कि 6 अप्रैल को इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में अजीमुशान जलसा होगा। आज बानी PTI से मिला हूँ, बहुत खुशी हुई। 6 अप्रैल को नमाज तरावी के बाद परेड ग्राउंड में जलसा मुनक्कद होगा। हमारी तहरीक का मकसद कैदी नंबर 804 की रिहाई है। आज़ाद अदलिया की तहरीक के लिए बानी PTI ने हदायत कर दी है। अवाम को कहते हैं कि वो घरों से निकलें और अदल इंसाफ के साथ खड़े हों। ये 10 बजे जो है जलसा होगा 6 अप्रैल को, जो कि तरावियों के बाद है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त काफ़ी एक्टिव हो गई है। इस ख़त के बारे में मैंने कल भी अपने व्लॉग में जिक्र किया था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जिस भी तरफ जाए, अगर ये ख़त झूठा साबित होता है तब भी इमरान खान को फ़ायदा है, और अगर ये ख़त सच्चा साबित हो गया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की क्रेडिबिलिटी पॉइंट हो या आपकी इस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसी की क्रेडिबिलिटी पॉइंट हो, विन अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और वो आपको उनके नज़र भी आ रहा है इस वक्त। फर्दर सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत हुई, जिस सिलसिले में अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अदालत में पेश हुए। अटार्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मजमूई तौर पर 105 मुलजिमान फ़ौज की तहवील में हैं। उनमें 20 अफराद ऐसे हैं जिनकी ईद से कबल रिहाई हो सकती है। इन 20 अफराद की रिहाई के लिए भी 3 मरहले हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। बरीयत और कम सज़ा वालों को रियायत देकर रिहा किया जाएगा। अटार्नी जनरल ने मजीद बताया कि मुलजिमान की रिहाई के लिए पहला मरहला महफूज शुदा फैसला सुनाया जाना, दूसरा उसकी तौसीक होगी और तीसरा मरहला कम सज़ाओं वालों को आर्मी चीफ की जानिब से रियायत देना होगी। इस दौरान अटार्नी जनरल ने फ़ौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की इजाज़त देने की इस्तदा की। इस पर अदालत ने कहा कि
اگر اجازت دی بھی تو اپیلوں کے حتمی فیصلے سے مشروط ہوگی۔ اٹارنی جنرل سے عدالت نے کہا کہ جنہیں رہا کرنا ہے ان کے نام بتا دیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جب تک فوجی عدالتوں سے فیصلے نہیں آ جاتے نام نہیں بتا سکتا۔ جس کی سزا 1 سال ہے انہیں رعایت دی جائے گی۔ عدالت نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کرائی کہ کم سزا والوں کو قانونی رعایتیں دی جائیں۔ فیصلے سنانے کی اجازت اپیلوں پر حتمی فیصلے سے مشروط ہوگی۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو محفوظ شدہ فیصلے سنانے کی مشروط اجازت دے دی ہے اور کہا ہے کہ صرف ان کیسز کے فیصلے سنائے جائیں جن میں نامزد افراد عید سے پہلے رہا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے تھوڑا سا ریلیف ہو جائے گا 9 مئی کے جو لوگ اس وقت جیلڈ ہیں اور ملٹری ٹرائل کے ویٹ میں موجود ہیں، اس سے ریلیٹڈ سپریم کورٹ میں سماعت بھی چل رہی ہے۔ خیر ای سی ایل کی بات کریں تو وفاقی کابینہ نے وزارت داخلہ کی سمری پر سرکولیشن کے ذریعے 24 نئے نام اس لسٹ میں ڈالنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس میں بابر ایوان صاحب کا نام بھی شامل تھا جو کہ القادر ٹرسٹ کیس کی وجہ سے 23 دسمبر کو ڈالا گیا تھا، لیکن اب وہ اس لسٹ سے خارج ہو گئے ہیں۔ جو نئے نام اس ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں آئے ہیں ان میں عمران ریاض خان اور سمیع ابراہیم شامل ہیں۔ اس میں عمران ریاض خان پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ آپ میرا لسٹ میں نام ڈالیں یا نہ ڈالیں، میں نے ملک چھوڑ کے سٹل نہیں جانا۔ سمیع ابراہیم اور عمران ریاض میں جو سملیرٹی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ولاگز کا جو نیریٹو ہے وہ ایک جیسا ہے، جو بیانیہ ہے ان کا وہ حکومت کے اگینسٹ اور پرو پی ٹی آئی، پرو عمران خان ہے۔ تو بہرحال اگر یہ اس بیس کے اوپر ہے تو اور بھی بہت سے لوگ اس کے اندر آ سکتے ہیں، but let's see what happens۔ پھر تھوڑی کراس بارڈر بات کر لیتے ہیں بھارت کی، جہاں اپوزیشن لیڈر کو مودی گورنمنٹ کی طرف سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اروند کیجریوال ایک اسٹرانگ اپوزیشن لیڈر ہیں۔ ان کی پارٹی عام آدمی پارٹی 2 اسٹیٹس پہ اسٹرانگ ہولڈ رکھتی ہے، رول کر رہی ہے، اور ان کو جو ہے الیکشن سے کچھ وقت پہلے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اپریل میں انڈیا میں الیکشنز ہیں اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے یہ گرفتار کیے جاتے ہیں۔ ان کی ریزیڈنس کی سرچ آپریشن ہوا اور دلی ہائی کورٹ میں ان کا کیس چل رہا تھا، لکر پالیسی کیس، اور اس پر انٹرم پروٹیکشن انہوں نے نہیں لی تھی جس وجہ سے یہ اریسٹ کر لیے جاتے ہیں۔ اب انٹرسٹنگ سائڈ اس کی یہ ہے کہ یو ایس اے اور جرمنی کی طرف سے اس پر تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے کہ وہ بیان دیتے ہیں، جس طرح یو ایس اے اور دوسرے ملک ویسٹ ہمیشہ سے پاکستان کے لیے بھی بیان دیتا آیا ہے کہ وی ہوپ کہ ان کو فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے گا مودی گورنمنٹ کی طرف سے، انڈیا کی عدلیہ کی طرف سے، جس پر انڈیا نے مائنڈ کیا۔ ان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر نے سب سے پہلے یو ایس ڈپلومیٹ گلوریا باربینا کو بلایا جو کہ ڈپٹی چیف آف مشن ہے دلی میں، اور 40 منٹ لانگ وہ میٹنگ ان سے کرتے ہیں اور اپنا بیان ریکارڈ کرواتی ہے، ان کو احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر انڈیا کی کہ یو ایس اے کا کوئی رول، کوئی کردار اور ان کا جو ہے کوئی رائٹ نہیں ہے انڈیا کے انٹرنل میٹرز میں بولنے کا۔ یہ ہمارا اپنا پرسنل جو ہے یہ مسئلہ ہے اور ہم اس کو سالو آؤٹ کریں گے، یو ایس اے اپنے معاملات پر فوکس کرے۔ جرمنی کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا، جرمنی نے بھی تشویش کا اظہار کیا، تو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے انڈیا کی جرمنی کے بھی جو ہے ڈپلومیٹ کو بلا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ تو یہ جو چیز تھی، اب اس طریقے سے ایون جو ان کا سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ ہوا ہے اس پر بھی واشنگٹن کی طرف سے بیان آتا ہے کہ ہم اس کو کلوزلی مانیٹر کریں گے کیونکہ بہت سے لوگوں کی اس کو لے کے خدشات موجود ہیں۔ اس پر بھی انڈیا ریئیکٹ کرتا ہے کہ who are you to do that؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں انٹرفیرنس کریں؟ آپ کا جو بیان بنتا ہے ان کی اگر آپ انالیسس دیکھیں انڈیا کے جو نیوز چینلز ہیں ان پر، تو وہ یہ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ آپ کو یو ایس اے کو یہ کہنا چاہیے کہ انڈیا ہمارا ایلائی ہے اور اس سے ہمیں ان کے اندرونی معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ چپ رہیں۔ لیکن انڈیا کی یو ایس اے کی عادت ہے دوسرے ملکوں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی، یہ انڈیا کہہ رہا ہے۔ تو old habits die hard۔ We encourage a fair, transparent and timely legal process for Chief Minister Kejriwal. Wrong answer. The right one is no comment. This is India's internal matter. India is a close partner of ours. Therefore, we do not want to comment on it. تو پرانی عادتیں نہیں چھوٹتی، یو ایس اے کو عادت ہے، کسی بھی ڈیموکریٹک اسٹیٹ کو رائٹ ہے کہ وہ جو ہے اپنے معاملات کو خود ہینڈل کرے، اور یہ بات کہنا کہ فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے تو یہ ایک اوبویس سی بات ہے جو آپ اسٹیٹ کر رہے ہیں۔ انڈیا اوبویسلی اس کو فیئر ٹرائل کا موقع دے گا، بیسٹ لائرز اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جس کورٹ میں وہ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے انڈیا اس وقت اس چیز کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔
اب اس بات کو کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے جو معاملات ہیں اس میں ہمارے صرف ویسٹ کو انوالو نہیں کیا جاتا، بلکہ ویسٹ آ کے خود بھی بیان دیتا ہے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، ہم اس کو تشویش کریں گے، ہم یہ سوچ رہے ہیں. ہم خود بھی ان کے پاس اپنی ایشوز کو لے کر پہنچتے ہیں، ہم خود بھی ان سے دوسرے ملکوں سے ہیلپ مانگتے رہتے ہیں، چاہے وہ فائنینشیل ہو، چاہے ہمارے پولیٹیکل میٹرز کی ہو، چاہے ہمارے ملٹری میٹرز کی ہو. ہم دوسرے ملکوں سے کانسٹنٹلی ہیلپ ریکوائر کر رہے ہیں کہ جی ہمارا یہ کام ہو جائے، آپ ہمیں اس پہ مشورہ دے دیں، اچھا جی اب آپ ہمیں اس چیز پر تنقید کر دیں ہماری. اور جب یو ایس سے یا کوئی بھی دوسرا ملک کسی چیز پر تنقید کر دیتا ہے تو اس پارٹی کے رائیولز اس پر ہنستے ہیں کہ دیکھو تمہارے اوپر اس نے یہ بولا ہے، یا یو ایس اے نے یا کسی اور ملک نے اس پارٹی کو سپورٹ کر دیا تو وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے پاکستان کے اندر. تو کس طریقے کی یہ ڈیموکریسی ہے؟ اس ساری بات کو کرنے کا میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں بتاؤں کہ دیکھو تھوڑا وقت پہلے انڈیا ہمارے اوپر ہنس رہا تھا جب عمران خان جیل ہوا، جب عمران خان کو سائفر میں اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اور ان سارے کیسز میں سزائیں ہوئی تھیں، تو اس وقت جو ہے انڈیا ہمارے اوپر انالیسس کرتا تھا. ہمارے الیکشنز میں انڈیا نے جو ہے ہمارے اوپر بہت انالیسس کیے، بہت رپورٹنگ کی. تو کیا پاکستان کا ایک مذاق ہی بنا ہے؟ ہماری جو سیاست ہے، ہمارا جو الیکٹورل سارا سسٹم ہے، اس کو لے کے مذاق بنا. تو اب ہم انڈیا کا تھوڑا مذاق اڑا لیتے ہیں کہ دیکھو کس طرح آپ کی گورنمنٹ نے جو تیسری دفعہ اپنا ٹینیور سیکیور کرنے جا رہی ہے، اب آپ نے بھی اپنے اپوزیشن لیڈر کو اریسٹ کر لیا، تو کیا ڈفرنس رہ گیا آپ کی اور ہماری جمہوریت کے اندر؟ بہت ڈفرنس ہے. اس کو بات کرنے کا میرا مقصد انڈیا کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے. یہ اروند کیجریوال جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنا، ان کے ساتھ سمپتھی رکھنا بالکل نہیں ہے. مودی سرکار کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے. یہ ایکچوئل میں ان کی اپریسیشن کے لیے بات ہو رہی ہے اس وقت کہ آپ اپنے اندرونی معاملات خود سالو کرتے ہیں، اور اگر کوئی آئے اور آپ کو کہے کہ جی یہ کام آپ ذرا اس طریقے سے کر لیں یا یہ آپ نہ کریں، اس چیز کو آپ سوچ لیں، تو آپ ریئیکٹ کریں آگے سے کہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے، ہم اس کو بہتر طریقے سے سالو آؤٹ کریں گے، آپ انٹرفیئر مت کریں. لیکن پاکستان کو عادت پڑ گئی ہے اپنے ہر سنگل انسٹیٹیوشن میں، اپنے ہر سنگل میٹر میں دوسرے ایکسٹرنل فورسز سے، ملکوں سے رائے لینے کی، کنفرمیشن لینے کی. اگر کسی چیز کو لے کے وہ شور بھی ہیں کہ ہاں بھئی یہ کام جو ہے نا دس از گونا بی گڈ فار اس، کہ یہ کام ہمارے لیے اچھا ہوگا، اس کو لے کے بھی انہیں کسی دوسرے بندے کی، باہر کے بندے کی جو ہے نا اپروول چاہیے کہ یار میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. یہ ہمارا سسٹم ہے، یہ ہماری پولیٹیکل، ہماری ہر انسٹیٹیوشن کی ریالٹی یہ ہے کہ ہم اتنے بھی ایلیجیبل نہیں ہیں کہ اپنے ڈیسیجن ہم خود سے لے سکیں. ایک تو ہم ڈیپینڈنٹ ہیں مینٹلی بھی، فائنینشلی بھی. تو آپ صرف یہ آئی ایم ایف کو جو ہے وہ کچھ برا بھلا نہ کہیں کہ ہم پیسوں کو لے کے ہمارا ملک قریب ہے. ہم ہر لحاظ سے بہت لیک کرتے ہیں. ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.